touchée de ces mots. Очень тронута. Спасибо за ваши слова. Parce que j'ai plus l'habitude de parler du côté affaires, du côté sentimental. Чаще я говорю о делах, о работе и о праве. Mais il faut bien appeler les choses par leur nom, et il s'agit bien de ça. Но вещи нужно называть своими именами. Действительно, речь идет об этом. Parce que c'est ce que je disais à monsieur, mais le fait de se retrouver en Russie То, что я уже сегодня говорила, для меня очень важно оказаться здесь, в России. Parce que ce n'est pas pour nous un pays comme les autres. Для нас Россия это особенная страна. Étant donné les racines. Вы знаете о наших корнях. Moi-même, о моих la moitié de mes собственных racines. корнях. Часть моих корней все-таки уходит от страны. Et il faut dire qu'il y a l'auteur d'Angélique qui enfin retrouve, et je dirais trouve, sa place méritée. Наконец, автор Анжелики достойно находит свое место aux yeux du monde et в глазах мировой общественности. Et le fait qu'elle soit à l'honneur, ce qui n'est pas, heureusement pas trop tard. Слава Богу, не очень поздно ее признают. Et qu'elle peut en profiter. C'est important évidemment pour elle, c'est important pour eux, c'est important pour les lecteurs. Для нее это очень важно для читателей. Mais c'est important également pour mon père. И также это важно для моего отца. Parce qu'il a assisté au début de cette œuvre. Он участвовал в начале работы над этим произведением. Et comme c'est dit dans le petit résumé qui est au début du livre, le premier livre est sorti d'Angélique en 1956 en Allemagne sous le nom d'Anne Gollon. Во вступительной статье, которая присутствует там в книге, вы знаете прекрасно, что книга вышла в Германии в 1956 году под именем Анны Галлон. Et un an plus tard en France, l'agence avec laquelle avait été signée l'affaire pour le livre a exigé, je cite, comme je dis, il faut un nom d'homme, ça fait plus sérieux. Je cite, on était en 50. В следующем году эта книга вышла во Франции, но агентство, с которым были подписаны права, издательское агентство, настояло на том, чтобы эта книга была подписана двумя людьми. Я цитирую, подписана книга должна быть двумя авторами. Et ce qui fait qu'une situation fausse a été créée. Действительно сложилась немножечко ложная ситуация. Voilà. Maintenant, ce qu'il est vrai, c'est que Serge Gollon, puisque en Russie on le connaît, Сержа Галлона здесь тоже в России знают. Qui était russe. Он был русским. Всеволод Сергеевич Голубинов. Всеволод Сергеевич Голубинов, его настоящее имя. Bon, a permis, mais ça c'est dans l'absolu, je dirais, que Angélique existe. Конечно же, благодаря ему Анжелика существует. Parce qu'il a aimé et assisté et aidé sa femme. Он любил, он помогал, он всегда был рядом со своей женой. Qu'il admirait en tant qu'écrivain précisément. Он любовался своей женой как писателем. Voilà, lui était un grand scientifique, il est devenu peintre dès l'année 1959 d'ailleurs. Он был ученым, он был также в 60-е годы художником. Et quand les journalistes venaient, les journalistes des années 60, étaient bien pressés. И когда журналисты 60-х годов приходили. Et il disait, alors monsieur, Angélique, qu'est-ce que vous allez devenir? Toujours il disait, parce que lui ça n'intéressait pas vraiment, il faut dire les choses. Когда журналисты приходили, задавали вопросы, что же произойдет с Анжеликой, что же. Demandez à ma femme, c'est elle qui écrit. Он всегда отвечал на этот вопрос просто, спросите у моей жены, она знает, она вам скажет. Et les journalistes disaient, ah bon, on voudrait bien encore un peu de café. Журналисты отвечали на этот вопрос так, что, вы хотите еще кофе? Et alors une fois, deux fois, qu'est-ce qu'on peut faire avec des cas comme ça? C'était ou les jeter dehors, mais c'était difficile. Et du coup, bon, il racontait ses souvenirs d'Afrique, ses souvenirs d'Indochine, mais il souffrait beaucoup, surtout dans les dernières années, que Anne Gollon n'ait pas sa vraie place, ne soit pas reconnue pour ce qu'elle était. Конечно же, он продолжал вести пресс-конференцию, отвечал на вопросы, рассказывал о своих увлекательных путешествиях в Китае, но он всегда страдал от того, что Анна Галлон, его законная супруга и автор произведений, не может найти достойное место. Он всегда хотел, чтобы она была признана, что признавали ее как автора. Et il disait, et je l'ai entendu plusieurs fois, dire, surtout dans les dernières années, il disait, mais quand aurez-vous votre place? И всегда он задал вопрос, когда, наконец, Анна Галлон признает, когда у нее будет достойное место в литературе. Voilà, alors c'est ce petit chapitre privé, mais qui touche l'œuvre aussi, et c'est pour cela que c'est extrêmement important pour nous, et pour moi en particulier, d'arriver à ce jour en Russie, où Angélique
prend son essor et sa renaissance. Конечно же, это частные воспоминания, очень важная для нашей семьи глава и статья, но для меня очень важно, что мы сегодня здесь, что мы в России. Voilà, et la mission est accomplie dans le début de la renaissance de cette œuvre, mais elle est accomplie également vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de nos pères. Я надеюсь, что миссия это выполнена. Миссия выполнена по отношению к России, по отношению к нам, и, конечно же, папа мой доволен. Voilà. Bon. Merci. Спасибо большое.